Kita masih terus memuji Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Jalan kehidupan Yesus Amin.
is alive. Katakan Yesus hidup. But you also have a language, the Arfat language. Tapi ada bahasa Arfak juga. Who speaks Arfat? Siapa yang bisa bahasa Arfak? Who can say an Arfat? Siapa yang bisa mengatakannya dalam bahasa Arfak? Oh, come on. Do you speak Arfat? Apa bisa? No. I want to say Jesus is alive in Arfat. Saya mau mengatakan Yesus hidup dalam bahasa Arfak. Look at the governor nose. Yesus Soifa. Jesus Oifa. Oifa. Yesus Soifa. Jesus Oifa. Okay. Yesus Soifa. That's good. Itu bagus. That's good. Itu bagus. Jesus Oifa. Yesus Soifa. 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 Betul kan? All right. Wonderful. Okay, one more time we sing Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyi. Remember, Ingat, this is an event for all people. ini adalah acara buat semua orang. We preach Jesus Christ, Kita mengkhotbahkan Yesus Kristus, Isa al-Masih. Isa Al-Masih. So my Muslim friend, Jadi teman-teman Muslimku, my Christian friend, teman-teman Kristenku, my Buddhist friend, teman-teman Budaku, my Hindu friend, teman-teman Hinduku, we are glad that you are here. kami senang Anda semua di sini. And we are not lifting up one religion Dan kita tidak sedang meninggikan satu above the agama other di religion. atas agama yang lain. We are talking about Allah, Kita sedang bicara mengenai Allah who has revealed himself yang telah menyatakan dirinya through Jesus Christ melalui Yesus Kristus for all people buat semua orang without limitation. tanpa batasan. And so on this field, Jadi di lapangan ini you play football, biasanya bermain sepak bola. and one team wins Ketika timnya menang, and one team loses. lalu satu tim yang lain kalah. And this week, Namun minggu ini the loser is the devil, yang kalah di sini adalah setan, and the winner dan yang menang is Jesus Christ. adalah Yesus Kristus. Amen. Amin. Now, I know I learned this song Saya tahu lagunya many years ago in Indonesia. bertahun-tahun lalu di Indonesia. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, And I translated it to English. dan saya terjemahkan dalam bahasa I liked Inggris. it so much. Saya sangat And menyukainya. then when you come to the Dan hallelujah, ketika kita sampai di bagian haleluya, which means praise to Allah, artinya pujilah Allah, then we wave our hands. maka kita sama-sama Okay, melambaikan let's tangan. sing that one time. Mari nyanyikan itu sekali. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selamanya. Haleluya, 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 Amen. Thank you so much, singers. Terima kasih banyak para penyanyi. I want to remind you that tomorrow night Saya hendak mengingatkan bahwa besok malam is everything night. adalah malam segalanya. Everything. Segalanya. Everything. Segalanya. So we're going to pray for everything. Jadi kita akan berdoa untuk segalanya. Faith is growing. Iman bertumbuh. Before this week is finished, Sebelum minggu ini selesai, faith will grow iman tumbuh. so that some of you will be healed before you come to the football field. Bahkan ada orang-orang yang datang belum sampai di lapangan sepak bola sudah sembuh. Even on the road, Bahkan dalam perjalanan di jalan-jalan, faith of Jesus iman kepada is Yesus in your heart. ada di dalam hatimu. It's going to be wonderful. Akan menjadi luar It's going biasa. to be powerful. Akan menjadi demikian And berkuasa. so tomorrow night, Jadi besok malam
everything, segalanya, whatever problem, apapun masalahnya, we are taking the limitations off. kita akan membuat tidak ada batasan. People are coming from everywhere. Orang berdatangan dari mana-mana. Are you ready for that? Apakah semua siap untuk itu? Amen. Now lift, you singers, you may take your place, you may sit. Silahkan para penari, penyanyi. Everybody lift up your hands. Semua orang mengangkat tangannya. Lift up your hand Mengangkat tangan all over this field. di seluruh lapangan ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, thank you for your love terima kasih atas kasih-Mu for the people of Manokwari. atas orang-orang di Manokwari. I ask you and I thank you, Lord Jesus. Aku meminta dan berterima kasih kepadamu Tuhan I thank Yesus. you, Allah, Aku berterima kasih Allah, that you helped me to preach your gospel Engkau akan menolongku mengkhotbahkan Injil with power. dengan kuasa. Help the people to listen, Tolonglah orang-orang untuk mendengar, to believe, untuk percaya, and to receive. dan untuk menerima. In the name of Jesus, Di dalam nama so that Yesus, we will know tonight sehingga kami bisa tahu malam that the ini gospel is not only word, bahwa Injil bukan cuma but perkataan, it is power. namun kuasa. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. thank you, Allah. Terima kasih Allah. Amen. Amin. Give the Lord a big praise right now. Beri pujian kepada Allah. Give the Lord a big praise. Pujian yang besar. And if you're able to sit down, you sit down. Dan apabila bisa duduk, silakan duduk. There is something that's going to happen tonight. Akan ada sesuatu yang terjadi malam ini. Whatever religion you have, Agama apapun yang Anda miliki, I said I ask God for three things. saya katakan saya minta kepada Tuhan 3 hal. That blind eyes will open tonight. Bahwa mata yang buta akan terbuka malam ini. Many other healings, Banyak kesembuhan yang lain. and that spiritual blindness will go. Dan kebutaan secara rohani akan pergi. Yesterday we saw many deaf ears open. Kemarin kita melihat begitu banyak telinga tuli Some terbuka. people who had crutches and sticks were running and jumping. Banyak orang dengan tongkat, mereka berlarian dan juga berlompatan. Listen to the word of God. Dengarkan firman Allah. There was a prophet. Ada nabi. He's mentioned in the Holy Bible. Dia mengatakannya dalam Injil yang suci. He's also mentioned in the Holy Quran. Demikian juga dia menyatakannya di dalam Quran yang suci. His name is John Namanya Yohanes or Jaya. atau Yahya. He was discouraged. Dia merasa kecewa. He was in prison. Dia ada di dalam So penjara. he sent a friend to Jesus Lalu dia kirimkan seorang teman kepada Yesus with a question. dengan pertanyaan, Who are you, Jesus Christ? siapakah engkau Yesus Kristus? Who is Isa al-Masih? Siapakah engkau Isa Al-Masih? This is a good question. Ini pertanyaan yang baik. In Manokwari tonight, Di Manokwari malam who ini, is Jesus? siapakah Yesus? And Jesus said, Dan Yesus katakan, Go and tell John pergi dan katakan kepada that Yohanes the gospel, the good news is preached. bahwa Injil kabar baik dikabarkan. And tell John Dan katakan kepada that the Yohanes blind can see again. bahwa orang yang buta bisa melihat kembali. That's my message tonight. Itulah pesan saya malam ini. The blind can see again. Yang buta bisa melihat The kembali. blind can see again. Yang buta bisa melihat kembali. In his first sermon, Jesus said, Di dalam khotbah pertamanya Yesus The katakan, Spirit of the Lord is upon me Roh Tuhan ada padaku to preach good news untuk mengabarkan kabar baik and to open blind
eyes. dan untuk membuka mata yang buta. That's what I say. Itu yang saya I am katakan. nothing. Saya bukan apa-apa. Peter Youngren is nothing. Peter Youngren bukan siapa-siapa. But the Spirit of the Lord has come upon me Tetapi roh Allah ada padaku to preach good news, untuk mengkhotbahkan kabar baik, that the blind can see again. sehingga yang buta bisa melihat kembali. Jesus said, Yesus when katakan, you have a celebration, ketika engkau merayakan, bring the lame, bawalah yang lumpuh, bring the deaf, bawalah yang tuli, bring the blind. bawalah yang buta. That's what we say. Itu yang kita katakan. You could leave the blind at home. Engkau bisa tinggalkan yang lumpuh di You rumah, could leave the lame at home. atau yang lumpuh semua di rumah. It's hard for them to move. Sulit buat mereka datang. But Jesus says, Namun Yesus bring katakan, the lame, bawa yang bring lumpuh, the blind. bawa yang buta. That's why I say tomorrow night is everything night. Itu sebabnya saya katakan besok malam adalah malam segalanya. Bring every burden. Bawa semua beban. Amen. Amin. Amen. Amin. Let me tell you, Izinkan saya menyampaikan, God is talking to you. Allah sedang bicara kepadamu. I am reading from God's book. Saya membaca dari bukunya Tuhan. It says like this, Dikatakan demikian, God is gracious. Allah adalah maha kasih, God is merciful. Allah adalah maha pemurah, God is good to everyone. Allah adalah Allah yang baik kepada semua. It says God's good to everyone. Ini adalah kebaikannya Allah kepada It semua. doesn't say Christians. Tidak dibilang hanya untuk orang Kristen. It doesn't say Muslims. Tidak dikatakan kepada orang Muslim It saja. doesn't say Buddhist or Tidak Hindu. dikatakan orang Buddha atau Hindu. God is good to everyone. Namun Allah baik kepada semua orang. God is good to you. Allah baik kepadamu. Do you believe that? Apakah engkau percaya God is talking to you, bahwa Allah bicara kepadamu? and God says, Dan Allah katakan, I uphold those who fall. aku mengangkat yang terjatuh. Maybe you, when you try to walk, Mungkin ketika mau berjalan, you fall down. jatuh. There were some people last night, Ada orang-orang tadi malam, when they had tried to walk, ketika mereka coba berjalan, they would fall down. mereka jatuh. But Allah says, Namun Allah katakan, I raise up those who fall down. aku membangkitkan mereka yang jatuh. Maybe you have fallen down Mungkin saja sudah jatuh in some terrible sin, dalam dosa yang jahat, in some terrible evil. dalam kejahatan yang begitu mengerikan. God is talking to Manokwari. Allah sedang bicara kepada I Manokwari. raise you up. Aku I membangkitkanmu. raise you up. Aku membangkitkanmu. Yeah, look to God. Pujilah Allah. And then God says, Lalu Allah katakan, I open blind eyes. aku membuka mata yang buta. Maybe you are sick in your eyes. Mungkin ada penyakit di matamu. Maybe you have an infection. Mungkin ada infeksi. Maybe you were born blind. Mungkin dilahirkan buta. Maybe you became blind. Mungkin menjadi Maybe you buta. are blind on one eye. Mungkin buta sebelah mata. Maybe you are partially blind. Mungkin sebagian saja buta. God is talking to you. Allah bicara kepadamu. He says, I open blind Dia eyes. katakan, aku membuka mata yang buta. Oh, this is good news. Ini kabar baik. I was preaching in one city, Saya berkhotbah di satu kota. and there was a man in the back. Ada seorang pria di He belakang. was a Muslim man. Beliau adalah orang Muslim. I could see the hat on his head. Saya bisa lihat topinya. He was standing way in the back Dia berdiri jauh di with belakang his young daughter, dengan anak perempuannya yang 13 kecil, years old, 13 tahun, and the daughter was blind, dan anak perempuannya buta, totally blind. total buta. And when I prayed that night, Ketika saya berdoa just malam like I'm going to itu, pray tonight, sama seperti saya akan berdoa malam Jesus ini, healed the girl, Yesus menyembuhkan anak perempuan, and she pulled away from her daddy, dan dia mulai menarik tangannya and dari she was papanya. pushing through the crowd, Lalu dia menerobos and she came up kerumunan, on the platform, dan dia naik ke mimbar. but the daddy, Tapi papanya he didn't know.
Dia tidak tahu. He became upset. Dia mulai marah. He said, where is my girl? Di mana anak perempuan saya? My girl was right here. Anak perempuan saya tadi di My sini. girl is blind. Anak perempuan saya buta. Where is she? Di mana dia? Somebody took my girl. Pasti ada orang yang bawa So anak he's saya. upset like that. Jadi dia marah But seperti itu. 5 minutes later, Namun 5 menit he kemudian looks on the platform, dia melihat di podium and there is his girl. anak perempuannya di atas mimbar. Yeah. The blind can see again. Yang buta dapat melihat lagi. And then Papa begins to run. Lalu papanya mulai I lari. can see him run through the crowd. Saya bisa lihat papanya And he lari. runs up on the platform. Lalu dia mulai naik ke And he platform says, juga. look. Dan lihat. Lihat. That's my girl. Ini anak perempuanku. Jesus made her see. Yesus membuatnya melihat my lagi. girl. Ini anak perempuanku. Oh, give Jesus praise. Beri pujian kepada The Yesus. blind can see Yang again. buta bisa The melihat. blind can see Yang again. buta bisa melihat. Oh, then it says, Lalu dikatakan, I bring the prisoners out of prison. aku mengeluarkan tawanan-tawanan dari penjara. Maybe you are in a prison, Mungkin saja ada dalam penjara. a prison of sin, Penjara dosa, a prison of guilt penjara rasa bersalah, or shame. atau rasa malu. Maybe your cancer is your prison. Mungkin juga kanker adalah penjaramu. Maybe your wheelchair is your prison. Mungkin juga kursi rodamu adalah penjaramu. But the Lord Tuhan Yesus Christ, Namun Allah Tuhan Yesus Kristus, He says, great is the Lord. dan dikatakan bahwa besarlah Tuhan. Shout to the Lord. Berserulah kepada Great is Allah. besarlah Allah. Hallelujah. Haleluya. Let me read more. Biar saya baca lebih I'm lagi. reading from God's book. Saya baca dari bukunya Allah. Are you listening? Apakah Anda mendengarkan? Allah is talking to you. Allah sedang bicara kepadamu. He says, Dikatakan, I, God who created the heaven and the earth, akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. I call you in righteousness. Aku telah memanggil engkau I dalam want kebenaran. to hold your hand. Aku hendak memegang tanganmu. And I send Jesus Christ Dan aku mengutus Yesus Kristus to be a light to the nations. untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Isa al-Masih Isa Al-Masih is the light of Papua Barat. adalah terang bagi Papua Barat. God sent the light of the world Allah telah mengirimkan terang dunia to shine on you. untuk menyinarimu. And then God says, Lalu Allah berkata, when you come together, ketika berkumpul bersama, bring the blind. bawalah yang buta. And God says, Dan Allah I berkata, will show myself. aku akan menunjukkan He says, diriku. let the people come. Dia katakan, biarkan orang-orang datang. Let the city come. Biarkan kota datang. And God says, Dan Allah berkata, I will show myself aku akan menunjukkan that diriku I am God bahwa akulah Allah and nobody else. dan tidak ada yang lain. That's what's going to happen tonight. Itu yang akan terjadi malam ini. I'm talking about tonight. Saya bicara mengenai malam ini. The blind can see again. Yang buta melihat Oh, kembali. give praise to God right Beri now. pujian kepada Allah. Give praise. Beri pujian. Give praise to Beri God. pujian kepada Allah. I was in Madagascar, Saya pernah di Madagaskar. and there was a man by the name of Edmund, Ada seorang pria bernama Edmund, 55 years old. 55 tahun. He had never been able to see. Tidak pernah bisa melihat. He was a poor man. Dia orang yang miskin. He was married to a poor woman, Menikah kepada seorang wanita yang but he miskin. had never seen his wife. Namun tidak pernah melihat He could istrinya. only touch his wife. Namun hanya bisa menyentuh He could hear istrinya. her voice, Dia bisa dengar but he had suaranya. never seen his wife. Tapi tidak pernah melihat rupa istrinya. He knew names of colors, Dia tidak bisa melihat yellow warna. and red, Tidak bisa lihat warna kuning atau and merah white and green, atau putih atau hijau. but he had never seen color. Dia tahu
tahu tapi tidak bisa lihat. And that night when I preached, Dan malam itu ketika saya just like berkhotbah, I'm preaching tonight, sama seperti saya berkhotbah malam Jesus ini, came to Edmund Yesus mendatangi Edmund and his eyes were opened. dan matanya terbuka. His story is on television. Ada ceritanya di televisi. Jesus opened his Yesus eyes membuka matanya and he looked at his wife. dan dia melihat istrinya. Oh, that's my wife. Oh, ini istri saya. That's my Ini wife. istri saya. And she had to teach him colors. Dan dia harus diajari Saying, this is warna. green, Oh, ini warna this is hijau. red, Ini merah. this is black. Ini He hitam. didn't know. Dia tidak tahu. Jesus opens blind eyes. Yesus membuka mata yang buta. And there was a blind beggar. Dan ada pengemis yang buta. And he heard noise. Dia mendengar And keributan. he said, what's this? Lalu dia bertanya, ada apa ini? And the people said, Lalu orang-orang katakan, it is Jesus Christ. ini Yesus It is Kristus. Isa al-Masih. Ini Isa Al-Masih. And the blind man, Lalu orang buta, he began to shout, dia mulai berteriak, Jesus Christ, Yesus have Kristus, mercy on me. belas kasihani aku. People said, be quiet. Orang mulai bilang, diam kamu. But the blind man shouted, Tapi orang buta berteriak, have mercy. belas kasihani aku. And Jesus stood still. Lalu Yesus berdiri, And he called the blind man. memanggil orang yang buta. What do you want me to do? Apa yang kau mau aku He perbuat said, I bagimu? want my sight. Lalu dia katakan, aku mau melihat. And Jesus said, Lalu Yesus katakan, receive your sight. terimalah penglihatanmu. Faith has made you whole. Dia telah menyembuhkan, And memulihkanmu. immediately his eyes were opened. Lalu dengan seketika matanya terbuka. And the people Dan orang-orang glorified God. memuliakan Allah. That's what's happening in Manokwari. Itu yang akan terjadi di Manokwari. Jesus listened. Yesus mendengar. Jesus has heard your cry. Yesus telah mendengar jeritanmu. Maybe you say, I am nothing. Mungkin engkau berkata, aku bukan I'm just siapa-siapa. a poor person. Saya cuma orang miskin. Jesus has heard your cry. Yesus telah mendengar tangisanmu. He says to you, Dia katakan kepadamu, call on me panggillah, berserulah padaku, and I will answer you dan aku akan menjawab and show engkau you wonderful things. dan menunjukkan kepadamu perkara-perkara yang besar. How many want to have something wonderful tonight? Berapa banyak yang mau melihat perkara ajaib malam ini? How many want something wonderful? Berapa banyak yang menginginkan perkara Something ajaib, wonderful. sesuatu yang luar biasa? Oh, what is wonderful? Apa yang luar biasa? When you know your sins are forgiven. Ketika tahu bahwa dosamu diampuni, When your burden of sin is lifted. ketika beban dosamu diangkat, When your cancer is gone. ketika kankermu hilang, When you can walk again. ketika engkau bisa berjalan When your lagi, body is healed again. ketika tubuhmu sembuh lagi, That's wonderful. itu luar And biasa. Jesus says, Dan Yesus call katakan, on me berserulah and I will padaku, show you something dan wonderful. aku akan menunjukkan perkara-perkara ajaib. Call on Jesus. Berserulah pada Yesus. Jesus listened. Yesus mendengar, Jesus loved. Yesus mengasihi. He said, what do you want me to do for you? Dia katakan, apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Tonight, Jesus would say to you, Malam ini Yesus katakan kepadamu, do you want to know what I've already done for you? apakah engkau tahu apa yang aku sudah selesaikan bagimu? Jesus has already done something for you. Yesus sudah menyelesaikan sesuatu Did you bagimu. know that, Manokwari? Tahukah engkau, Manokwari, The gospel is good news. bahwa Injil adalah kabar baik? News is something that already happened. Berita adalah sesuatu yang telah terjadi. Jesus has done something for you. Yesus telah melakukan sesuatu untukmu. When he went to the cross, Ketika dia naik kayu he salib, took your sins. dia bawa dosamu. He put your sins away. Dia menghapus dosamu. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, before you were born,
Sebelum engkau lahir, before your mother and father were born, sebelum bapa dan ibumu lahir, before you had ever sinned, sebelum engkau berdosa, Jesus put away your sin. Yesus menghapus dosamu. You had fallen short Engkau mengalami kesulitan of God's goodness, dan kekurangan daripada of kasih God's dan kebaikan mercy. Allah dan juga kemurahan. Lihat You see God. engkau melihat Allah. Haleluya, haleluya. Jesus became our substitute. Yesus menjadi pengganti, Pengganti. pengganti, Pengganti. pengganti. Everybody say pengganti. Semua orang bilang pengganti. Oh, shout it loud, pengganti. Katakan dengan keras, pengganti. Jesus, Yesus, he did dia lakukan what you couldn't do. apa yang engkau tidak bisa lakukan. If you started to get into the boxing ring with the devil, Kalau engkau mulai masuk ring tinju bersama iblis, you would lose. engkau pasti kalah. But Jesus Christ, Tapi Yesus Kristus, he went up against the devil. dia menghadapi iblis. He took your place. Dia menggantikan tempatmu. He is your substitute. Dialah penggantimu. And he defeated the devil. Dan dia mengalahkan And you iblis. don't have to be afraid of the devil, Dan kau tidak perlu takut lagi kepada iblis. because Jesus is Lord. Karena Yesuslah Tuhan. Oh, give a clap to Beri Jesus. tepuk tangan bagi Yesus. You could not put away your sin. Engkau tidak bisa menyingkirkan dosamu You could sendiri. not give yourself eternal life. Engkau tidak bisa memberi dirimu sendiri hidup But kekal. Jesus became your substitute. Namun Yesus menjadi penggantimu. He put away your sin. Dia mengambil dosamu. He put them away. Dia menyingkirkannya. We call this the great exchange. Kita bilang ini pertukaran yang agung. Great exchange. Pertukaran agung. Pertukaran agung. Pertukaran agung. Say it, pertukaran agung. Bilang pertukaran agung. You see, here we are, Di sini kita, and we have sinned. dan kita sudah berdosa. Here is Jesus. Di sini Yesus, He has no sin. dia tidak berdosa. So he took our sin. Jadi dia ambil dosa Jesus kita. is righteous. Yesus yang benar, He gives us his righteousness. dia memberi kita kebenarannya. We are full of death. Kita penuh hutang, Jesus is full of life. namun Yesus penuh dengan hidup. But Jesus took our death, Tetapi Yesus mengambil kematian and we kita, receive his life. dan kita menerima kehidupannya. Oh, that's good news. Itu kabar baik. Do you believe that? Apakah engkau percaya? Would you shout yes if you believe that? Kalau percaya teriakan iya. Oh, yeah. So Jesus has done something. Jadi Yesus sudah melakukan He sesuatu. listened. Dia mendengar And Jesus loved. dan Yesus mengasihi. Jesus has done something for you. Yesus telah melakukan sesuatu Jesus untukmu. lifted the man. Yesus mengangkat orang. He was in darkness. Dia ada dalam gelap, Jesus lifted him to the light. lalu diangkat ke dalam terang. Tonight, Jesus Christ lifts you. Malam ini Yesus Kristus akan mengangkatmu. Maybe you have felt cursed, Mungkin engkau ada dalam kutuk, a dark curse. ada dalam kutuk yang gelap. But Jesus lifts you Namun Yesus mengangkatmu into the blessing, ke dalam berkat, from sickness dari sakit to healing, kepada kesembuhan, from sin dari to dosa righteousness, kepada kebenaran, from blindness dari to kebutaan sight. kepada penglihatan. Jesus lifts you. Yesus mengangkatmu. Oh, give him praise. Beri pujian kepadanya.
The blind can see again. Yang buta melihat lagi. What did the blind man do? Apa yang dilakukan orang buta? He called on Jesus. Dia memanggil Yesus. Tonight you're going to call on Jesus. Malam ini engkau akan memanggil Yesus. Whoever shall call on the name of the Lord Siapapun yang memanggil dan berseru kepada nama shall be saved, akan diselamatkan, shall be healed. akan disembuhkan. If you believe in your heart Jika engkau percaya di dalam hati that God raised Jesus from the dead, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara and orang you mati, confess with your mouth lalu engkau mengaku dengan Jesus is mulutmu Lord, Yesus adalah Tuhan, then you are saved. maka engkau diselamatkan. You call on the name of Jesus. Engkau memanggil nama His Yesus, name is higher. namanya lebih tinggi, Then you come to Jesus. lalu datanglah pada You see, Yesus. you don't come to a religion. Engkau tidak datang kepada agama, You don't come to Peter Youngren. tidak datang kepada Peter Youngren, You come to Jesus. tapi datang kepada Yesus. I told you many years ago, Saya katakan bertahun-tahun yang lalu, Jesus came to me. Yesus datangi I saya. was standing in front of a crowd of people like this. Saya berdiri di tengah-tengah orang seperti ini. And Jesus said to me, Dan Yesus katakan pada saya, you shall preach my gospel. engkau akan mengkhotbahkan Injilku. And if you believe it, Dan kalau engkau percaya, the people will believe it. lalu orang-orang juga akan percaya. And then Jesus said, Dan Yesus katakan, you don't have to touch the people. engkau tidak harus menjamah I orang-orang. will come and touch the people. Aku yang akan datang dan menjamah orang-orang. That's what's going to happen tonight. Itu yang akan terjadi malam ini. I cannot touch everyone, Saya tidak bisa menjamah semua, but there is an invisible hand. namun ada tangan yang tidak kelihatan It's reaching over here yang menjangkau ke sini and over here dan di tempat ini and over dan here tempat ini and over dan here tempat ini and over here dan tempat and ini down dan di here. bawah It's ini. the hand of Jesus. Itulah tangannya Yesus. You call on Jesus. Panggil nama You Yesus. come to Jesus. Datang pada Yesus. Oh, He's the one. Dialah, He's the one. dialah. Jesus is here tonight. Yesus ada di sini malam He ini. said where we are gathered in His name, Dia katakan kalau kita berkumpul dalam namanya, He is there. Dia hadir. I'm not alone. Aku tidak sendiri. You're not alone. Engkau tidak sendiri. When we pray tonight, Ketika kita berdoa malam ini, Jesus is beside you. Yesus bersama-sama His Anda. love is touching you. Kasihnya menjamahmu. Oh, come to Jesus. Mari datanglah pada Come Yesus. to Jesus. Datang pada Yesus. Then confess Jesus. Lalu akui Yesus. Never be ashamed of His name. Jangan pernah malu akan namanya. Are you ready to receive tonight? Apakah engkau siap untuk menerima malam ini? The Bible, Jesus says, repent. Yesus katakan bertobatlah. It means change your mind. Artinya berubahlah. Don't think Jangan berpikir that you can save yourself. bahwa engkau bisa selamatkan diri sendiri. Some people can see with their physical eyes, Ada orang yang bisa melihat dengan mata jasmani, but their spiritual eyes are blind. namun mata rohaninya buta. They think, Mereka pikir if I work hard enough, kalau aku bekerja cukup keras, I will earn my salvation. maka aku layak menerima If I keselamatanku. work hard enough for Allah, Jika aku mengejar Allah dengan cukup keras, then I will go to heaven. maka aku akan pergi ke surga. But that spiritual darkness, Namun kegelapan rohani your itu, eyes are blind mata rohanimu tertutup. because we cannot save ourselves. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Your religion cannot save you. Agamamu tidak bisa menyelamatkanmu. Jesus Christ saves you. Yesus Kristus Oh, menyelamatkanmu. listen tonight. Dengar malam ini, Jesus said, my word is life. Yesus katakan firmanku adalah I'm hidup. speaking the words of Jesus. Saya memperkatakan kata-katanya And Yesus. there is life all over this field. Dan ada kehidupan di seluruh lapangan Maybe ini. your eyes have been dead. Mungkin saja matamu tertutup, You have not been able to see. tidak sanggup melihat. The word of Jesus is life. Kata-katanya Yesus adalah hidup. Maybe your legs are dead. Mungkin saja
saja kakimu mati. Maybe you are paralyzed. Mungkin saja engkau The lumpuh. word of Jesus is life. Kata-katanya Yesus adalah hidup. Maybe you are dead in your spirit. Mungkin engkau mati secara The rohani. word of Jesus is life. Kata-katanya Yesus adalah hidup. Are you ready? Apakah Are Anda you ready to siap receive that? untuk menerima itu? There is a light shining on you. Ada terang menyinarimu. The devil tries to blinden people's eyes Iblis berusaha membutakan mata orang-orang so they cannot see the light of Jesus. sehingga mereka tidak bisa melihat terangnya Yesus. And the devil has tried to darken your eyes Dan iblis berusaha menggelapkan matamu so that you could not see the light of Jesus. sehingga engkau tidak bisa melihat But terangnya tonight- Yesus. The light of Jesus Christ Namun malam ini terangnya Yesus is Kristus shining on your soul. menyinari batinmu. God is smiling on Manokwari. Allah tersenyum kepada Manokwari. God is not angry with Manokwari. Allah tidak marah kepada Manokwari. God is smiling on Papua Barat. Allah sedang tersenyum kepada Papua Barat. The light of Jesus Terang Yesus is coming to you. mendatangimu. He is the light of the world. Dialah terang dunia. He's the light of the Dialah nations. terang bangsa-bangsa. No limitations. Tidak ada batasan. Would you like to know that your sins are forgiven? Maukah engkau tahu bahwa dosamu telah diampuni? Maybe your heart is heavy with guilt. Mungkin hatimu berat karena rasa bersalah. Tonight you see the light. Malam ini engkau melihat terang. Jesus put away my sins. Yesus menyingkirkan dosaku. My sins are forgiven. Dosa-dosaku sudah diampuni. But you must receive it. Namun engkau perlu menerimanya. As many as received him, Sebanyak yang menerimanya, they receive power. mereka menerima kuasa. Oh, this is good news. Ini kabar baik. How many would say tonight, Berapa banyak yang mau berkata malam I'm going to ini? pray in 1 minute. Saya akan berdoa 1 menit. The most powerful prayer Doa paling berkuasa of receiving forgiveness from sin, untuk menerima pengampunan dosa, receiving the new life. menerima kehidupan yang baru. How many want to say yes? Berapa banyak yang mau berkata I iya? want my sins to be forgiven. Aku mau dosaku diampuni. I receive the gift of God. Aku mau menerima kasih karunia daripada Jesus Allah. put away my sins. Yesus menyingkirkan dosaku. If you want that, Kalau engkau mau, lift your hand right now. angkat tanganmu sekarang. Thousands of you all over this field, Ribuan dari Anda di lapangan ini, lift your hand right now. angkat tanganmu sekarang. Something is happening. Sesuatu sedang terjadi. The light of the world Terang dunia is shining on you. sedang menyinarimu. Lift your hands way up high. Angkat tanganmu tinggi And would you pray with me? dan berdoalah bersama You saya. pray in Indonesian. Engkau berdoa dalam bahasa Indonesia. Say like this. Katakan begini. Oh Allah. Oh Allah, Say it out loud. katakan dengan keras. Oh Allah. Oh Allah, I come in the name of Jesus. aku datang dalam nama Yesus. I believe Jesus put away my sin. Aku percaya Yesus singkirkan dosaku. Jesus died for my sin. Yesus mati untuk dosaku. But Allah raised Jesus from the dead. Tapi Allah membangkitkan Yesus dari kematian. And I confess with my mouth, Dan aku mengaku dengan mulutku, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. My sins are forgiven. Dosaku diampuni. Amen. Amin. Lift your hands and give praise. Angkat tanganmu dan puji Dia. Lift your hands and give praise. Angkat tanganmu dan puji Dia. Give praise to God. Beri pujian kepada Allah. Your sins are forgiven. Dosamu telah diampuni. This is wonderful. Ini luar biasa. This is good Ini news. kabar baik. Your sins are forgiven. Dosa-dosamu telah diampuni. Take 30 seconds Ambil 30 detik. and give praise to God. Lalu puji Dia dengan tepuk tangan yang Lift paling your meriah. hands. Angkat tanganmu.
This is wonderful. Ini luar biasa. This is wonderful. Ini luar biasa. Later on, Nanti, not now, later on, bukan sekarang tapi nanti, before you go home, sebelum engkau pulang, you will receive this book engkau akan menerima buku ini. called The Light of the World. Judulnya Terang Dunia. Terang Dunia. Terang Dunia. It'll tell you more about Jesus. Akan menceritakan lebih banyak tentang Yesus. You will learn more about Isa al-Masih. Engkau akan lebih banyak belajar tentang Isa Al-Masih. But tonight, Namun malam ini, Buddhist, Hindu, Muslim, Christian, orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim, orang Kristen, I have told you saya sampaikan that Jesus opens blind eyes. bahwa Yesus telah buka mata yang buta. I've told him that he raises up those who are bowed down. Saya katakan bahwa dia sudah membangkitkan yang tertunduk. And we're going to pray. Dan kita akan berdoa. Would you stand up all over this field? Maukah Anda bangkit berdiri di seluruh lapangan ini? Stand to your feet right now. Berdiri di atas kakimu sekarang. I want to pray several prayers. Saya akan mendoakan beberapa doa. Stand up all over this field. Berdirilah di lapangan ini. I have told you tonight Telah saya sampaikan that the blind can see again. bahwa yang buta melihat lagi. Maybe you brought someone totally blind. Mungkin engkau membawa seseorang yang buta sama sekali. Maybe you have a blind eye. Mungkin engkau sendiri buta. Maybe it's only one eye. Mungkin cuma satu yang buta. Maybe you are partially blind. Mungkin sebagian buta. Maybe you have thick glasses. Mungkin saja kacamatamu sangat tebal. Maybe you have an infection in your eyes. Mungkin saja ada infeksi di I'm matamu. going to ask Jesus to open blind eyes. Saya akan minta Yesus untuk membuka mata yang buta. If you are sick in your eyes, Jika engkau mencari dan melihat matamu, whatever the sickness is, apapun yang menjadi kesakitannya, if you have a sickness in your eyes, kalau ada sakit penyakit di matamu, put your hand over your eyes. taruh tanganmu di matamu. And in about 2 minutes, Dan dalam 2 menit, I'm going to ask you to remove your hand. saya minta engkau akan memindahkan tanganmu. Put your hand over your blind eye. Taruh tanganmu dulu di mata yang buta. And in 2 minutes, Dan dalam 2 menit, when I ask you to remove your eye, baru hand, kemudian dipindahkan, dibuka. you will be able to see. Maka engkau akan melihat. Sight will be in your eye. Penglihatan akan ada di matamu. So if you're sick in your eye, cover your eye. Jadi kalau Anda ada sakit di mata, tutup matamu. Jesus is beside you now. Yesus di sebelahmu sekarang. You're not thinking about Peter Youngren. Engkau tidak memikirkan Peter Youngren. You are focusing on Jesus Christ. Engkau berfokus kepada Yesus He is Kristus. your healer. Dialah penyembuhmu. Everybody else raise your hand. Semua yang lain angkat tanganmu. Everybody else raise your hand. Semua yang lain angkat tangan. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I have told the people tonight aku telah katakan kepada orang-orang malam ini that you open blind eyes. bahwa engkau membuka mata yang buta. And so I ask you, Lord Jesus, Jadi aku minta kepadamu Tuhan to Yesus show us tonight untuk menunjukkan kepada kami malam ini that your gospel is in power. bahwa Injilmu bukan hanya So right kata-kata. now, Jadi sekarang in the name of Jesus Christ, di dalam nama Yesus Kristus, I speak to every blind spirit. aku berkata-kata kepada setiap roh I kebutaan. speak to blindness. Aku berkata-kata kepada kebutaan. I speak to cataracts. Aku berkata-kata kepada katarak. Every disease in the eyes. Setiap sakit penyakit di mata. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I command blindness aku perintahkan and kebutaan sickness dan kesakitan in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Come out! Keluar.
Something is happening right now. Sesuatu sedang terjadi sekarang. Jesus is beside you. Yesus di sebelahmu. You can say thank you, Jesus. Kau boleh katakan terima kasih Yesus. Jesus is beside you right now. Yesus di sebelahmu sekarang. There is power in your eyes. Ada kuasa di dalam Jesus is matamu. healing your eyes. Yesus menyembuhkan Jesus matamu. heals your eyes. Yesus menyembuhkan Get matamu. ready. In a Bersiaplah. moment, I'm going to ask you to take your hand away. Sebentar lagi baru saya suruh buka. Receive your sight. Terima penglihatanmu. Jesus heals your eyes. Yesus menyembuhkan matamu. Receive your sight now. Terima penglihatanmu sekarang. Jesus is healing you now. Yesus menyembuhkanmu Something sekarang. is happening in your eyes. Sesuatu terjadi pada It matamu. is Jesus Christ. Tidak di perkara Yesus Receive Kristus. your sight. Terima penglihatan. Oh, it's happening. Terjadi. Take away your hand right now. Buka tanganmu Take sekarang. away your hand. Buka tanganmu Look sekarang. around right now. Lihat sekeliling sekarang. Sight is coming into your eye. Penglihatan mendatangi matamu. Sight is coming into your eye. Penglihatan sedang masuk ke dalam Look matamu. around right now. Lihat sekeliling sekarang. Your eye is healed. Matamu sembuh. You can see good now. Kau melihat dengan baik sekarang. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Let's Yesus. give a big clap for Jesus. Beri tepuk tangan yang paling meriah Big bagi clap for Yesus. Jesus. Paling meriah bagi Yesus. Blindness is leaving now. Kebutaan meninggalkanmu. Receive your sight. Terima penglihatanmu. I'm going to ask everybody to take your hand down for a moment. Saya minta semua orang menurunkan tangannya Something sekarang. holy has happened. Sesuatu yang kudus sedang terjadi. There are people all over this field Ada orang-orang di seluruh lapangan ini who have been healed in your eyes. yang disembuhkan matanya. All those who have been healed in your eyes. Walaupun sudah disembuhkan matanya, Right now you've been healed in your eyes. saat ini engkau disembuhkan You can matamu. see good now. Engkau bisa melihat dengan The baik pain is sekarang. gone now. Rasa sakitnya All hilang those who've been sekarang. healed in your eyes. Semua yang sudah disembuhkan matanya, Lift your hand so I can see you. angkat tanganmu kalau All bisa. those who've been healed, yes. Semua yang sudah 60 disembuhkan, meters away. 60 meter, 50 meters away. 50 meter. Yes, over Saya lihat di here. sini. Lift your hand, all those, yes. Semua yang sudah All disembuhkan, those who've been healed in your semua yang eyes. sudah disembuhkan Yes, Mama matanya. over here. Mama di sini, Yes, over here. Mama di sini. Yes, 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 Ya, di yes, sini. yes. Ya, Let me look on this side. biar saya lihat di Oh, sisi there's sebelah more. sini. Right here, right Ada here. banyak di sini. There's another one. Ada lagi. Lift your hand. Angkat tanganmu. All those who've been healed in your eyes. Semua yang matanya telah sembuh. I see more of you. Saya lihat lebih banyak. Oh, let's dari- give Jesus praise. Mari beri kemuliaan kepadanya. Let's give Jesus praise. Mari puji Dia. Here is what I want you to do. Ini yang saya mau engkau lakukan. All those who've been healed in your eyes, Semua yang matanya disembuhkan, please leave you before. lakukan apa yang tidak bisa kau lakukan And then sebelumnya. you're going to rise up. Lalu engkau bangkit, You're going to move your arm pergerakan tanganmu, and move your leg. lalu gerakan kakimu. Because Jesus took your sickness. Karena Yesus mengambil sakit penyakitmu. Jesus took your sickness. Yesus mengambil sakit And He's penyakitmu. alive right Dan now. Dia hidup sekarang. Everybody lift up your hands. Semua orang dalam nama Yesus, Come out! keluar. It's happening all over the field. Terjadi di seluruh lapangan ini. Now listen to me right now. Dengarkan sekarang. Jesus is healing your feet. Yesus menyembuhkan He's kakimu, healing your knee right now. menyembuhkan lututmu, He's healing your back right now. menyembuhkan tulang He's belakangmu, healing your arm right now. menyembuhkan So in the tanganmu. name of Jesus, Jadi di dalam nama Yesus, do what you couldn't do before. lakukan apa yang tidak bisa Rise kau up and lakukan walk right sebelumnya. now. Bangkit dan berjalanlah sekarang. Stand on your feet and walk. Berdirilah di atas kakimu dan Move your berjalan. arm right now. Gerakan tanganmu The sekarang. Lord raises you up. Allah membangkitkan The engkau. Lord lifts you up. Allah mengangkat Be engkau. healed in the name of Jesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Jesus heals you now. Yesus menyembuhkanmu If you sekarang. had a crutch lifted over your head, Kalau engkau bawa tongkat, angkat tongkatmu. lift the crutch over your head. Angkat tongkatmu di atas
and kepala walk in the name of dan Jesus. berjalanlah di dalam There is nama somebody with a Yesus. crutch over here. Ada orang dengan tongkat di sebelah Walk sini. in the name of Jesus. Berjalan di dalam nama Yesus. Lift up your stick and walk. Angkat tongkatmu dan Here berjalanlah. are two more crutches. Ada dua lagi yang membawa tongkat. Jesus heals you. Yesus menyembuhkanmu. Jesus heals you. Yesus menyembuhkanmu. Move your foot right now. Gerakan kakimu Move your sekarang. leg right now. Gerakan kakimu Here's another sekarang. stick. Ada lagi di sini yang Here's membawa another tongkat. stick. Demikian tongkat di Jesus sini. is healing you now. Yesus menyembuhkanmu Lift your sekarang. hands and worship Jesus. Angkat tanganmu dan sembah Yesus. Give Jesus praise. Beri pujian kepada Yesus. Miracles are happening now. Mujizat sedang terjadi sekarang. Pain is leaving your body. Rasa sakit sedang meninggalkan Pain is tubuhmu. leaving right now. Rasa sakit pergi. Oh, my Muslim friend, Teman-teman muslimku, rise up and walk. bangkitlah dan Do what you berjalanlah. couldn't do before. Lakukan apa yang tidak bisa sebelumnya. Jesus heals you now. Yesus menyembuhkanmu Oh, keep sekarang. walking, Papa. Terus berjalan Keep Bapak. walking in the name of Jesus. Teruslah berjalan di dalam nama Jesus Yesus. is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Mama is walking strong. Mama berjalan This dengan mama kuat. is walking strong. Mama ini berjalan dengan What's kuat. happening to this man? Apa yang terjadi He kata is pria running ini? towards me. Dia berlari ke arah saya. Jesus is healing him. Yesus menyembuhkannya. Take your hand down. Turunkan tanganmu. How many can say that Jesus has healed you? Berapa banyak yang bisa katakan bahwa Yesus sudah Pain is gone menyembuhkanmu? from your body. Rasa sakitnya sudah disembuhkan. You can move good now. Engkau bisa bergerak dengan baik sekarang. Lift your hand. Maka angkat tanganmu. Lift your hand when you've been healed. Kalau sudah disembuhkan juga Oh, many angkat hundreds tangan. of you, hundreds of you. Ratusan dari Come Anda. to the platform. Datanglah kepada Come and talk panggung. to Peter Youngren. Datanglah kepada Peter Youngren. Come and tell me what Jesus has done. Datang dan ceritakan pada saya apa yang telah We're dilakukan going to Yesus. celebrate Jesus. Kita akan merayakan We're going to Yesus. celebrate Jesus. Kita akan merayakan Yesus. Are you ready? Apakah kita siap? Here's another man coming. Ada orang lagi, seorang pria Here's one datang. coming. Lalu ada satu lagi Here's another berdatangan. woman coming. Demikian satu orang People wanita are being datang. healed all over the place. Ada kesembuhan yang sedang terjadi di Look seluruh at this tempat. mama walking good. Lihat mama ini berjalan dengan Jesus baik. is healing her. Yesus Right menyembuhkannya. walking in front of me. Berjalan di depan saya. Let's give praise. Mari beri pujian. Tuhan Yesus. Tangan. People in the back, if you've been healed, come. Orang-orang yang di belakang kalau sudah disembuhkan Push your way datang. through the crowd. Teroboslah kerumunan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Pria ini bapak ini 14 tahun And he sakit says di matanya. Jesus healed him. Dan dia katakan bahwa Yesus menyembuhkannya. Tell the people what God did. Katakan apa yang Tuhan lakukan. Ya, jadi tadi sebelum didoakan, saya meyakinkan bahwa pasti saya disembuhkan karena hampir 10 tahun mata saya kabur, tidak bisa baca baik. Dan kini saya dapat sembuh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Can you wave at this man? Wave. Maukah Bapak melambai tangan kepada People wave orang-orang? at him. Melambailah kepada Would you mereka. wave at this man? Kepada orang ini. Wave at him. Kepada mereka. Can you see the people waving? Lihat bule. Can you see my hand? Bisa lihat tangan saya? Adolf, microphone to him. Can you see my hand? Bisa, saya bisa lihat. How many now? 1, How many now? 2, 5, 4. Tangan ditutup. Hallelujah. Let's give Hallelujah. Jesus praise. Beri pujian kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah.
people what Jesus has done. Mama cerita kepada orang apa yang dilakukan Yesus. Ya, saya sampai di sini, saya lihat Tuhan Yesus luar biasa. Saya putus umur 2 tahun, saya alami. Hari ini sembuh di sini. Amin. How big was your tumor? Berapa besar tumormu? 5 senti. Is it gone from you? Apakah sudah hilang? Sudah, hari ini Tuhan Yesus kasih sembuhkan saya punya tumor. Let's give Jesus praise. Mari beri tepuk tangan kepada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus tidak parupa. God bless you. Tuhan memberkati ibu. Gerakan tangannya, He's kicking like a footballer. dia bisa tendang seperti tendang bola, He can move. dia bisa bergerak. Let's give Jesus praise. Beri pujian pada Yesus. Something is beginning to happen to Filipus. Sesuatu sedang terjadi kepada Filipus. Leo Tuhan Yesus tidak parupa. Tell the people, Cerita kepada orang what has Jesus done for you? apa yang Yesus lakukan bagi mama. Saya 2 tahun saya mata gelap, saya tidak lihat. Tapi sekarang saya sudah lihat. Ada mujizat dari Tuhan Yesus. Was it both eyes or one eye? Apakah dua-dua mata? Ambil handuknya. Come and take it. Ambil handuknya. Come on. Ayo, Come on. ayo. I'm trying to fool her. Microphone. How many fingers? 5, How many now? 1, How many now? 2, Okay, I'm going to go further back. How many now? 5, How many now? 4. Oh, let's give Jesus praise. Beri pujian pada Yesus. Tuhan Yesus tidak paras in her knees. Dia lumpuh di lututnya. That's what I understood. Itu saya mengerti. And she says, Isa al-Masih has healed her. Dan dia katakan bahwa Isa Al-Masih menyembuhkannya. Mama Miriam, Mama Miriam, tell the people what Isa al-Masih has done. ceritakan apa yang dilakukan Isa Al-Masih. She's showing me a card here. Dia tunjukkan kepada saya KTP-nya. This is her bank card, I think. ID card. Ini KTP. Okay, Mama, I believe you. Saya percaya. You put that back. Simpan saja. How long were you sick in your knees? Berapa lama mama sakit? 2 tahun lebih. Who healed you tonight? Siapa yang menyembuhkan mama malam ini? Amin. She says, I'm not sure it was Isa al-Masih. Dia bilang tidak yakin, tapi Isa Al-Masih. Allah showing His love to you. Allah sedang menunjukkan kasihnya And the kepadamu. power in the name of Isa al-Masih Dan kuasa di dalam nama Isa Al-Masih has healed you, Mama. telah menyembuhkan Move mama. your leg like that. Gerakan kakimu seperti ini. Now I know she's a lady. Saya tahu beliau adalah seorang So wanita. I'm going to be very, very, very soft. Jadi saya akan sangat-sangat Let's walk, lembut. Mama. Mari berjalan mama. Come on, Mama Miriam. Mari Mama Miriam. Bend your legs. Mari bengkokkan lututmu. For 2 years, Selama 2 tahun her knees were paralyzed. lututnya lumpuh. But Jesus has healed her. Namun Yesus telah Kick a menyembuhkannya. little bit like that. Tendang sedikit mama. Kick a little bit. Tendang sedikit. Kick a little. Oh, let's give Jesus praise. Mari beri pujian Mama pada Miriam, Yesus. friend, Ini teman muslim yang lain. she says she has received 2 miracles. Dia katakan bahwa beliau sudah menerima 2 She mujizat. says Jesus healed her eyes Dia katakan bahwa Yesus telah menyembuhkan matanya and her legs. dan juga kakinya. Mama, tell the people what Jesus has done for you. Mama cerita kepada orang apa yang Yesus sudah lakukan buat mama. Saya ada sakit mata dan sakit kaki, lutut dan betis. Tidak bisa jalan. Tapi sekarang sudah. Move your knee right now. Sekarang gerakan lututmu. Move your knee. Gerakan lutut. Are you feeling good now? Apa mama rasa sehat sekarang? Sehat.
What happened to your eyes? Apa yang terjadi kepada matamu? Sudah melihat? Can you see good now? Apakah bisa melihat dengan baik sekarang? Ya. Wave at mama. Mari semua melambai kepada mama. Can you see the people waving? Apa bisa melihat orang-orang melambai kepada mama? Bisa. Look at bully. Lihat boleh. Can you see my hand? Bisa lihat tangan saya? Bisa. 5. 1, 5, 4, 1. Hallelujah. Let's give Jesus praise. Mari puji Yesus. Thank you. Yesus membuka matanya. And now she can see perfectly. Sekarang beliau bisa lihat dengan baik. Mama, do you see the people? Mama, apa lihat orang-orang? Gimana? Apa mama lihat orang-orang? Lihat, sudah lihat. You see them good? Mama lihat dengan baik. Ya. And the second miracle, Dan mujizat kedua, she couldn't walk without her stick. sebelumnya tidak bisa jalan tanpa tongkat. So what I want to do now, Dan apa yang saya mau lakukan sekarang? we will rejoice. Kita akan bersuka cita. And Mama, you and I will run a little bit. Dan mama dan saya akan berlari sedikit. Come on, let's sing. Mari kita bernyanyi. Come on, Mama. Walk to me. While Jacob was talking, Ketika Jacob bicara, my workers are a little bit slow, so I have to help. 3 tahun. Others have been blind, I don't know the time. Yang lain ada yang buta, saya tidak tahu waktunya. But this is a great wonder. Namun ini adalah satu hal yang ajaib. Is it true, Mama, that you've been blind for 22 years? Apakah benar mama sudah buta 22 tahun? Has Jesus healed you? Apakah Yesus sudah menyembuhkan mama? Can you look at me now? Bisa lihat saya sekarang? Do you see my face? Bisa lihat muka saya? Touch my nose. Sentuh, pegang hidung saya. Touch my nose. Pegang hidung saya. Touch Bula nose. Pegang hidungnya. Not your nose. Touch mine. Pegang hidungnya. Datang. Hidung pendeta dipegang. Touch my nose. Bisa lihat? She's too shy. Beliau sangat pemalu. Say, I can't touch Bula's nose. Dia bilang mungkin tidak bisa sentuh hidungnya Okay, bule. Mama. Baik Okay. mama. Touch this towel. Sentuh handuk ini, pegang. Take the towel. Ambil handuknya. Ambil. Oh, she speaks. Dan beliau katakan kepada orang 22 years blind. bahwa 22 tahun buta. Jesus healed her. Yesus menyembuhkannya. Who speaks Arfat? Siapa yang bisa bahasa Arfak? Come and talk to me. Tolong bicara bersama saya. Mama, look at. She doesn't speak Indonesian. Beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Mama, boleh touch my nose. Touch. The governor is going to find out. What is he saying? Oh, okay. She doesn't speak even Arfat. Bahkan beliau tidak bicara bahasa She Arfak. speaks a different language. Ada bahasa Mea. Mungkin Hatam atau So. All right, friends, look at me right now. Namun teman-teman lihat saya sekarang. The governor is trying to help us. Gubernur berusaha menolong. There are so many languages in Indonesia. Ada begitu banyak bahasa di Indonesia. But here is the wonder. Namun inilah ajaibnya. This woman doesn't speak Indonesian. Wanita ini tidak bisa bahasa Indonesia. She doesn't speak English. Tidak bisa bahasa Inggris. She doesn't speak Arfat. Tidak bisa bahasa Arfak. But still Jesus healed her. Tapi tetap saja Yesus Still menyembuhkannya. Jesus healed her. Yesus menyembuhkannya. Hallelujah. Haleluya.
Tuhan Yesus tidak. Come over here, Papa. Mari datang ke sini Bapak. Come over here. Datang ke sini Bapak. You see my friend Daniel over there? Bapak bisa lihat teman saya Daniel di sana. Look over there. Lihat di sana. I'm gonna count 1, 2, 3. Saya akan hitung 1 sampai 3. And you run over to Daniel. Lalu lari ke Daniel. 1, 1, 2, 3. 3. Lari. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesuslah Tuhan. Look at the Papa. Lihat Bapak ini Full of joy. penuh sukacita. Tuhan Yesus tidak. Bapak, You said that you saw very blurry Bapak lihat itu dengan kabur because of cataract. karena katarak. Macam ya karena katarak. Alkitab tidak bisa lihat macam putih saja. You could not read. Okay. Now, Sekarang what does this say? ini tulisan apa? Can you read that? Bisa baca? Tuhan. Tuhan. Ya. Wonderful. How many fingers? Berapa jarinya? 1, 2, 5. Wonderful. Come on, give Jesus a big hand clap of praise. Beri tepuk tangan dan pujian mengoperasinya malam ini. Papa, tell the people what Jesus has done. Bapak coba katakan kepada orang apa yang dilakukan Yesus. Malam ini saya sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. How long were you sick? Berapa lama sudah sakit? Sudah hampir 3 tahun lebih. What couldn't you do before? Apa yang tidak bisa Bapak lakukan sebelumnya? Saya punya tulang belakang ini retak, saya tidak bisa apa-apa. Bend your leg, bend like this. Coba menunduk seperti ini. And then go up again. Lalu bangkit lagi. And then go down again. Lalu tunduk lagi. And then go up again. Lalu angkat lagi. Let's give Jesus praise. Beri pujian pada Yesus. Hallelujah. Telah meluruskan lagi And tulangnya. all the pain from her waist down is gone. Dan semua rasa sakit dari paha ke bawah sudah hilang. I noticed this young lady is crying, Saya tahu apa yang disampaikan oleh anak muda ini. but I don't think she's crying for sadness. Namun pasti dia menangis bukan karena I rasa think she's sedih. crying for joy. Saya tahu dia menangis karena sukacita. Tell the people what Jesus has done. Ceritakan apa yang Yesus lakukan. Saya mau berjalan saja sakit, but now saya bisa lari. Run back and forth. Come over Sekarang here. lari bolak-balik. Okay, wait. I don't want you to fall off the platform. Saya tidak mau agar engkau jatuh. See my friend Daniel? Lihat teman saya Daniel, Run over to him. lari Here kepadanya. you go. Sekarang Let's give Jesus beri praise. pujian pada Yesus. Hallelujah. Now, there's so many people healed tonight. Ada begitu banyak. This is a wonder of Jesus. Ini keajaibannya Yesus. Can you look at me right now? Bisa lihat saya sekarang? Look at Bully. Bisa, Can you see right now? Bisa lihat sekarang? bisa. Wonder. Who healed you? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Now look at Bully. Sekarang lihat wajah bule. Can you touch my nose? Bisa pegang dia punya hidung? Touch my. Bisa pegang saja sekarang. Pegang hidungnya. Datang, pegang hidungnya. Wah, How long time were you blind? kita bertumbuh And tomorrow is everything night. dan besok malam adalah malam segalanya. Without limitations. Tanpa batas. Bring everybody in Manokwari. Bawa semua orang di Manokwari. Bring the whole city together. Bawa seluruh kota bersama-sama. It's going to be greater and greater. Akan makin besar dan makin besar. Oh, I hear somebody talking to me. What's happened, Alberto? Ini suami istri datang, dua-duanya sakit. Yang satu ibu sakit tidak bisa jalan dengan baik, kakinya sakit kram tapi sekarang sudah bisa bergerak. Dan juga suaminya sakit 2 tahun diabetes tapi sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Coba bergerak dua-dua. Hallelujah. Have them move. Walk with them, Alberto.
Coba berjalan bersama dia, Alberta. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Let's give Jesus praise. Mari beri pujian kepada Yesus. Let's give Jesus praise. Beri pujian pada In Yesus. just a moment, Dan sebentar, I'm going to pray for God's blessing saya hendak mendoakan berkat Tuhan on the entire city. kepada seluruh kota. I want you to lift your hand right now. Saya mau semua mengangkat tangan. Thank you, Jesus. Terima kasih Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih I want you Yesus. to lift up your hands. Saya mau engkau semua mengangkat tangan. I see a vision Saya melihat sebuah penglihatan. of the light of Jesus shining on Manokwari. Terang Yesus bersinar atas Manokwari. Oh, that young boy Anak muda yang kecil itu who was totally blind. yang buta total Jesus has healed him. telah disembuhkan Yesus. I tell you, maybe tomorrow night, Mungkin saja besok malam, I don't even have to pray. bahkan saya tidak perlu berdoa. This happens sometimes. Ini terkadang terjadi. Faith just comes, Iman datang. and a lame person gets up to walk Lalu orang-orang yang lumpuh berjalan. before I can even pray. Bahkan sebelum saya I berdoa, believe faith is coming tomorrow. saya percaya iman datang besok. Stronger faith. Makin kuat imannya. Lift up your hand right Angkat now. semua tangan sekarang. Oh God, Allah, I thank you that the light of Isa al-Masih aku berterima kasih karena terang Isa Al-Masih is shining on Manokwari. menyinari Manokwari. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I thank you for all the eyes that have opened. aku berterima kasih buat setiap mata yang telah Those who dibuka, were partially blind, yang buta sebagian, those who were totally yang blind. buta total. I thank you for healing tumors. Aku berterima kasih karena tumor yang sembuh. I thank you for the legs that have been healed. Demikian juga atas kaki yang sudah For the disembuhkan. people running back and forth. Buat orang-orang yang berlarian ke sana kemari. But now, Jesus, I pray Namun Yesus, sekarang aku berdoa that tomorrow night bahwa besok malam will be the greatest night akan menjadi malam yang in terbesar Manokwari. di Manokwari. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Oh, lift up your hands. Angkat tanganmu. Lift up your hands high. Angkat tanganmu. Stretch your hands like towards heaven. Ulurkan tanganmu ke surga. I want us to give a big clap for Jesus. Saya mau supaya semua memberi tepuk tangan yang Give meriah a kepada big clap for Yesus. Jesus. Clap, 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 Tepuk tangan, clap. tepuk tangan, tepuk tangan. Keep clapping more. Teruslah Keep bertepuk clapping tangan. more. Teruslah bertepuk tangan. Keep clapping Teruslah more. bertepuk tangan. Clap for Jesus. Tepuk tangan bagi Clap Yesus. your hands Tepuk tangan for Isa bagi al-Masih. Isa Al-Masih. Amen. Amen. What's happening, Jacob? This is Fediola. Ini Fediola. And about 3 years ago, Dan 3 tahun yang lalu, she had a terrible accident, dia mengalami kecelakaan yang parah. which caused her not to be able to walk without pain. Sehingga tidak bisa berjalan tanpa sakit. When you prayed tonight, Dr. Peter, Ketika Dr. Peter berdoa malam ini, Jesus healed her. Yesus menyembuhkannya. Test her right now. Come on, Fediola, run here. Mari, lari. Look at her go. Run over there. Look at her go. Lihat dia ke sana kemari. Look at this. Lihatlah ini. I see you have tears coming in your eyes. Saya lihat ada air mata keluar dari mata. Tell the people what Jesus has done. Ceritakan kepada orang-orang apa yang dilakukan Yesus. Selama 3 tahun saya jalan tapi agak pinjang sedikit. Tapi mujizat 5 tahun ini saya jalan dengan lurus. Terima kasih. Hallelujah. Haleluya. Here is a girl crying. Ini seorang gadis sedang I'm menangis. trying to finish the service, Saya mulai mau menyelesaikan I'm trying to send you kebaktian, home. lalu mengirim semua orang but I pulang. see this girl crying, Namun saya lihat gadis ini and I menangis. want to know what happened to Saya her. mau dengar kenapa dia. Tell the people what Jesus has done. Katakan kepada Yesus apa yang dilakukan Yesus. Yesus telah menyembuhkan saya punya tangan. Sekitar 3 tahun saya tangan ini patah dan tidak bisa begini, semua tidak bisa. Dan saya terharu karena saya tiba-tiba tangan. Oh, you're smiling and crying at the same time. Kau menangis dan tersenyum di waktu yang sama. What are you feeling inside right now? Apa yang dirasa sekarang di dalam? Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Now move your arm like that. Sekarang gerakan tanganmu. You said you had a growth here. Tadinya ada You had a patahan. growth on your arm. Patah di sini. Fracture. Patah. And it's good now. Dan sekarang pulih. Is it? Wave your hand like Sekarang that.
Sekarang Back lakukan. Sekarang lakukan seperti ini. I want to focus on this girl. Saya mau fokus kepada gadis So give me ini. a little space with Jadi her. tolong mundur sedikit. This is very important what happened to her. Ini sangat penting apa yang terjadi God padanya. has done something important. Tuhan melakukan satu hal yang penting. What's your name? Siapa namamu? Yuliana Pigai. Juliana, move your arm again. Gerakan tanganmu lagi. The fracture is gone. Patahannya sudah sembuh. Shout, Jesus is Lord. Bilang Yesuslah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak baru. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Oh. This lady just came from the hospital tonight. Wanita ini baru kembali dari rumah sakit. She just came from the hospital. Baru datang dari rumah sakit. And they were supposed to do big treatment. Dan harusnya mendapat perawatan besar. But she came here to be healed Namun tonight. datang malam ini ke sini untuk Tell disembuhkan. the people what Jesus has done. Cerita kepada orang apa yang dilakukan Yesus. Tell the people. Ceritakan pada orang-orang. Udah nyampe di tolak rumah sakit, harus dirujuk. What was your... Now, what was your sickness? Sakit apa? Perutnya, What happened tonight? Apa yang terjadi sekarang? kayak langsung dingin tadi. You felt God's power go through you. Engkau merasakan kuasa Tuhan. How do you feel in your body? Bagaimana rasanya di tubuh? Dingin, langsung seketika tadi dingin. Hallelujah. Let's give Jesus praise. Mari beri pujian kepada Everybody lift Yesus. up your hand. Semua orang angkat tangan. Give Jesus Beri praise. pujiannya kepada Stretch your Yesus. hand up right now. Angkat tanganmu sekarang. Lift up your hand. Angkat tanganmu tinggi. Hallelujah. 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 It means praise to Allah. Artinya terpujilah Allah. Hallelujah. Lift up your hands. Angkat tanganmu. Hallelujah. Praise to Allah. Pujilah Allah. Oh Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. You know, there's still 20 more people here there are still 20 more people to testify. Ada lebih dari 20 orang di sini untuk bersaksi. But I'm going to remind you about the booklet you're going to receive. Namun saya akan mengingatkan tentang buku kecil yang Pastor akan Jacob diterima. has guaranteed you're going to get a book. Pastor Jacob telah menjamin Anda dapat buku ini. So receive your book. Jadi terimalah buku But ini. let's lift our hands. Sebelum itu angkat tanganmu. We have seen enough tonight. Kita sudah cukup melihat malam ini. People have come from the hospital to be healed. Orang-orang datang dari rumah sakit untuk disembuhkan. Fractures are healed. Patah tangan juga Blind disembuhkan. eyes are open. Mata buta juga dibuka. Tomorrow everything. Malam besok adalah malam segalanya. Hallelujah. Lift your hands. Angkat tanganmu.
banyak. I'm trying to finish the service. Saya berusaha menyelesaikan And I kebaktiannya. just turn around to walk back here. Lalu saya baru berbalik sini. And I meet this man. Saya bertemu dengan Bapak ini. And Pastor Tandy tells me Dan Bapak Pendeta Tandi sampaikan he kepada has saya. not walked for 2 years. Beliau sudah tidak jalan 2 tahun. Jesus is doing wonders. Yesus melakukan keajaiban. Jesus is doing wonders. Yesus melakukan keajaiban. Walk right now, Jalan Papa. sekarang Bapak. Jesus is healing him. Yesus menyembuhkannya. Lift your hands. Angkat tanganmu. Hallelujah. Sebelum kita akhiri dalam doa berkat, kami ingin ingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk pastikan diri Bapak Ibu mendapat buku kecil dan panitia siap membagikan ke Bapak Ibu. Yang belum dapat, silakan mencari panitia untuk mendapatkan buku yang menjelaskan siapakah Yesus. Mari kita berdoa malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kami untuk meneguhkan bahwa Injil adalah hidup. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami telah melihat bukti bahwa Injil hidup, dan kami telah melihat Engkau bekerja malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan pulang malam ini. Engkau sertai semua umat-Mu pulang dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera malam hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Besok jam 9 pagi tepat di Unipa, Aula Unipa, kita akan melanjutkan seminar yang kedua. Besok seminar yang terakhir, jadi silakan Bapak Ibu pastikan sebelum jam 9 Bapak Ibu sudah ada di Aula Unipa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Besok masih ada festival ini jam 5 sore, hari Sabtu dan hari Minggu. Masih 2 kali lagi festival di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik, terima kasih untuk kita semua. Haleluya. Demikian acara festival bersama Kota Manokwari pada malam hari ini. Selamat malam Manokwari. Selamat malam Papua Barat. Selamat malam tanah Papua, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Oh.